अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। चार अहम डेवलपमेंट्स, चार अहम खबरें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अटक जेल के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करा रखी थी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने, और दरख्वास्त ये थी कि उन्हें उनके अहले खाना से बात करने की इजाज़त दी जाए। बुशरा बीबी ऑलरेडी उनसे मुलाकात कर रही हैं, लेकिन इस दरख्वास्त में खुसूसी तौर पर यह कहा गया था कि उन्हें उनके बेटों के साथ बात करने की, यानी टेलीफोनिक बातचीत करने की इजाज़त दी जाए। तो आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज ने अटक जेल के इंतज़ामिया को अहकामात जारी कर दिए हैं कि इमरान खान साहब के बच्चों के साथ उनकी बात कराई जाए, टेलीफोनिक बात कराई जाए, और ये बुनियादी इंसानी हक है। तो पहली खबर तो ये है। अब इमरान खान साहब के साथ जो साइफर केस के ऊपर, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज साहब अटक जेल के अंदर ट्रायल कर रहे हैं, उस ट्रायल को इन कैमरा रखा गया है। चंद वकला मौजूद होते हैं, खान साहब की मौजूदगी होती है, जबकि दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूटर होते हैं और जज साहब केस की हेयरिंग कर रहे होते हैं। उस केस को इन कैमरा रखा गया। उस केस की जो डिटेल्स हैं वो वकला के जरिए हम तक पहुंच रही हैं। तो उसके लिए, यानी इन हेयरिंग्स के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं, खास तौर पर वकला ने क्या पॉइंट्स रखे, प्रोसिक्यूटर के क्या दलाइल थे, और जज साहब इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते रहे। मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक्सक्लूसिव व्लॉग आज रात 8 बजे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 8 से 8:30 बज जाएंगे, लेकिन एक एक्सक्लूसिव इसके ऊपर व्लॉग करने जा रहा हूं। बट अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि खान साहब को उनके बेटों कासिम और सलेमान दोनों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने दे दी है, और ये अहकामात अटक जेल इंतज़ामिया को पहुंचा दिए गए हैं। अब आते हैं हम दूसरी बात की जानिब, वो ये कि आज, यानी दूसरी खबर, टोटल 4 खबरें हैं। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम केस की हेयरिंग थी, और वो केस था पंजाब इलेक्शन रिव्यू केस। आपको याद होगा 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उसके ऊपर हुकूमत, यानी अटॉर्नी जनरल साहब इस वक्त रिव्यू के अंदर गए हुए हैं। तो एक दरख्वास्त दायर की गई थी हुकूमत की जानिब से, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराई गई इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है। और इंतहाई अहम जो रिमार्क्स हैं मैं चाहूँगा कि वो आपके सामने रखूँ, और वो रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुल्क के हालात चाहे जिस तरफ भी चले जाएं, बहरहाल एक होप रहती है, और वो होप रहती है मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और तमाम कौम जो है वो कानून और इंसाफ के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है। अच्छा, क्या डिटेल्स हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की 90 दिन में इंतखाबात करवाने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं बात कर रहा हूं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की। उनकी जो रिमार्क्स हैं ये आने वाली फ्यूचर पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम का, इंतखाबात के इनेकाद का तमाम तर रास्ता मुतय्यन कर सकती हैं। रिमार्क्स क्या हैं? आईने पाकिस्तान अवाम की मिल्कियत है। आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है। यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है, यह अवाम की मिल्कियत है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से किसी सूरत इनकार नहीं कर सकता। जहां आईन की खिलाफ वर्जी होगी वहां अदालत मुदाखलत करेगी, और रूल ऑफ लॉ का यही मतलब है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। अब आपको पता है कि पंजाब और केपी में जो इंतखाबात का मामला था वो ऑलरेडी इल्तवा का शिकार रहा। 14 मई की डेट आने के बावजूद, गुज़िश्ता दिनों उसके ऊपर मुफस्सल फैसला आने के बावजूद इंतखाबात नहीं हुए। अब मामला आकर अटक गया है किसका? वफाक और चारों सूबों, यानी चारों एंटिटीज के अंदर इंतखाबात का। और अभी से ये चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि इंतखाबात फरवरी से पहले नहीं होंगे, और हल्का बंदियों या डीलिमिटेशन का मामला जो है वो आड़े आ रहा है, सेंसस का मामला आड़े आ रहा है। तो ये जो रिमार्क्स हैं ये एक दरख्वास्त को खारिज करते हुए दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर
اندر ہونے چاہیے, اس سے آگے نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ بن کر رہے, الیکشن کمیشن آئین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جاگیر نہیں ہے. تو بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی دو خبریں. اب آتے ہیں تیسری خبر کی جانب. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی, انہوں نے وزارت قانون سے معاونت مانگی تھی. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں صفا انکار کر دیا کہ وہ ملنے کو تیار نہیں ہے, اسی دن ان کی امریکی ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سیکریٹری ہیں انہوں نے خط کے ذریعے صدر مملکت کو صاف صاف کہا کہ ہمارا آپ سے ملنا ضروری نہیں ہے اور الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے اور خود طے کرے گا. اس کے اوپر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کیا کیا, انہوں نے ماہرین آئین اور قانون اور جو وزارت قانون ہے ان سے ڈیٹیلز مانگ لی تھی, اور اب سے کچھ دیر پہلے تک کی اطلاعات کے مطابق ڈسکشن ہو رہی ہے. ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس صدر مملکت کی زیر صدارت ہو رہا ہے, اور صدر مملکت آرٹیکل 48 کے تحت انتخابات کرانے کے حوالے سے یا تو کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ دے سکتے ہیں آج کے دن کسی بھی وقت. یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. آج کے دن صدر مملکت کسی بھی وقت یا تو ایگزیکٹ ڈیٹ دے سکتے ہیں, یا اس معاملے کی تشریح کے لیے صدر پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھ سکتے ہیں کہ کیا الیکشن کرانا یا الیکشن کی تاریخ دینا صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے, یا صدر مملکت کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. ایک طرف ریمارکس آئے ہیں جسٹس منیب اختر صاحب کے الیکشن کمیشن کو ٹھیک ٹھاک رگڑ دیا انہوں نے, دوسری طرف صدر مملکت آج یا تو تاریخ دے سکتے ہیں یا دوبارہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, اور صدر مملکت کی جو آئینی مدت ہے اس ٹینیور کی وہ تو 9 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے ستمبر کی, لیکن اس کے باوجود ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ نئے صدر کے نہ آنے تک کنٹینیو کریں گے. تو اگلے جو 2 ہفتے ہیں وہ بڑے ڈیفائننگ ہو سکتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے لیے. اب ذرا آ جاتے ہیں وعدہ معاف گواہان کی طرف. یہ ڈسکس کرنا آپ سے بڑا ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت اٹک جیل کے اندر ہیں. سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ جیل کے اندر ہو رہی ہے. جیل کے اندر ٹرائل کو چیلنج کیا جا چکا ہے, ان کیمرہ سماعت ہے, لیکن اس وقت اٹک جیل کے باہر جو معاملات ہو رہے ہیں ان کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. وعدہ معاف گواہ 2 یا 3 لوگ بن سکتے ہیں. 2 ناموں کی اطلاعات آ رہی ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس کیس کے اندر وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. اعظم خان آلریڈی اس ساری صورتحال کے اندر اپنا بیان دے چکے ہیں. تیسری جو شخصیت ہے جن کا نام آ رہا ہے ان کا نام ہے اسد عمر صاحب. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر وعدہ معاف گواہ بن کر وہ عمران خان صاحب کے ٹرائل میں نگراں حکومت یا وزارت قانون و انصاف کا ساتھ دیں. تو یہ میرے پاس انفارمیشنز تھیں چیدہ جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی. ٹرائل کس لیول کا ہو رہا ہے, 5 جو وکلا ہیں وہ اور پروسیکیوٹر کے درمیان کیا بحث ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کی جو اپیرنٹ حالت ہے وہ جیل کے اندر کیا ہے, یہ جو وکلا نے بیان کیا ہے کوٹ ان کوٹ, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو وزٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کی بھی جرنلسٹ کو وزٹ کرنے کی بھی تک اجازت نہیں ہے, تو کوٹ ان کوٹ وہ آپ تک میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج رات تقریباً 8:30 بجے ایکسکلوسیو ویلاگ آ رہا ہے. ویلاگ سے اجازت دیجیے, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سب کی آواز ایک آواز ہے, اور آواز اگر دبائی جاتی ہے تو آواز کو پروموٹ کرنا, پروجیکٹ کرنا آپ کا اختیار ہے. آپ اس کو جتنا چاہتے ہیں پروموٹ کیجئے تاکہ یہ آواز آپ تک پہنچتی رہی ہے. یاد دیجیے گا.